Minute Kwabaga, Tirbang IPC Tor Soba Taraso, Netenga no Kenry. Il posa ifan yibero il posi la baraka yamfan hankel rat savan fm wakat kanga tid polimi la me il hende tenga torsoba lor pore nandi rakihri ba torsoba président Zéphirin Diabré obsir be gwa marorin yibero katani otono wa wi parmato beme Zéphirin Diabré ni yibero yibe alafi il posi la barakus et sakon wa savan fm gwa marorin otone tidna werse gwam katirse ni yamba tia yamba enki hedena ma runda émission yo la minute kwabra ti de bange wen panga Jean no sawadogo yamni ton na song taba ne ibero Ismaël Rabot poussi la barkusro barka tende wala yamsi la minute kwabra ti rum yella vonre ya l'émission Savan FM Saint-Usre Sibdar Fam yamba na wena l'émission ti ton pour ñaare et le bon pour ça de blani subsin get Savan TV. Si l'émission a rundat nampuyela bugusa tambo bala pipi buka et aton nandanga tal source rentas chef de file de l'opposition à Taur Soba Zéphirin Diabré sembeton do rapoka yim soba edna wa tranquille rasani wala kel radba source bala banga zugu yamna mbola me 11 mbola pisila nous-mêmes pisna se pilani pisnula yopoe le temps passé pisila nous pisna se pilani pisnula yopoe et hantara source qu'on anta chef de file de l'opposition et bonda banga zugu la bukata basoba et aton na libro waro rapoka ne chef de file de l'opposition l'étal source ro antas la dial wa kumber sonsram wakat piga wakato la Ismaël Rabot senton le ban passé ya tir source na le ban puya bukata bo bala ton na wakil chef de file de l'opposition tarasro tengana ba Rockmar Christian Kabores mana bgelra abna mari bzugu yibn soba edna wa banga sani wala chef de file de l'opposition a tout masia soba anakinder sembe runda la partie politique rem sembe sulkang pora tout ya wantuto taba sob me edna lo goma sani wala vun la nisba la yella nisba UPC wa Saint Ouvimde député ram sanda son fond yi be sampami ba mana wa convenam la loi gom sekas ngap sen soronde je cura sen pisi a pisi la yem la rasen pisi la yibre so wate sen bonte congrès wa la source gata mesin ken wala kibaya wakat kan wa me mimti na watalla so koblame Woto ya minute kwa ba sasa Jean no sawadogo poussi la baraka tinya muninga tumna no kenersna yi hebuninga edna wa kisingani kibe hembe tenga rahmanore tidi mimiti kwesi ya wusro chef de file de l'opposition tient content de la tortue de wakebene et monsieur Zéphirin Diabré et de mimiti ton le mika pour wa mona mais point kiso kabe na ba hanyakti na ba litnama et net pas les kihiri na ba hanyel buningbe la nasarnda nkenton na teka e kisrum bebe to boti bahyar na marita nama ti kihre ba kihre ba mirat nama wa pambiro e nyeso ba nyod ya bon runa ni tondo kisra en kihre nama autoniti wakat ni ngimbu de ba umna vora portons chacun sa pierre à l'édifice. Nanantam le kiyambe shokraya ndatam den yilum kwera pour yambar kusro yamba Savan FM dama et quand je ne chacun taxi nambo le mam te doka yibera te nam pa me change tenga yela quand les passé ndatam pour nimbu da barka bala mim tout que zikan gomna ne ma shari be pina yik nan kelere ki na shokame ab que mana abouara mam alors tu ma na yik te man tumna to wora opposition da wana woba yam so kam ngehe mana wanti hana di kwa makre tonde nasara wakstama ne be mi kide ti morwa kit kabe jikin ngam pa d'accord ni ami aw bala bati ya morwa ne be mi kide la akisha model la kawa ton ka man nasano wa
mon nama ya wonam compter la na sha nama ya nimbu idam compter mon nama ti ya wonam content fo rato karato dal ti futu la nimbu ida nam o bola nimbu ida tu net fa yikin yalse on vote nyaka yam soba kien vote akin pa nama la kien vote akin pa nama wa ab fa ya Burkina biemba donc charnam ti kembem nama o la kambeba o net fa kwe pa mo ngum le pa tabia mo nama ya ikabe shabwe la na shanama ibe shabu de dat ye to hanya kana ba o to ro mi ka pora na ba rita nama anti tab watin lili ya minga mire to yolon bon na yolon bon to la wana sa nama porin Ni yo bo manu to biye diam le warasi bonda ni mo ya tinu la be nam donc waxta wa kambe wa dalam to konshore ti hanka jimin get hanka shak dina ba kan to mo de ninga wa ba mi je ko kwera ngomno ti nama de to la bat ya mo no me ya ne bembe ya ntenti on wi na ba ya ti wotu a kashomai wotu a killame la bam damba kamanti ni ba fa wumi hanka ne be kihre aw zivre diabre idna wa kien kwe pal pora ti un pays de rahman wan bala arbarar sun lo conseil mini dans mes inebe tixiga obe yisa kweran winiti UPC na port code miemba lui arma wali o bien problème tout liberté ngator sobe saranda conseiller chargé des affaires diplomatiques et politiques lui arma wali rabeni en parti au port à UPC en tourné ti 2016 apteka nyampa tabi ti nyam yisne parti au port ti nera libre président Rokabo le saranda et wotupana un koma yam tumda bale mi yam parti wa yel wosola akan kale beni tonda ya ton patin le ki kan gavonde ya sita jingani tondo la parti wa menga ndik nord ndiga et ti parti wa yam yim tout tar shul kum bon ti bureau politique national de bam ya neb kwabra la picho black ndolwe bam wanta cheka ti gomnwa ti anyi gomde to jinn ngome nyehe wala décision top kalera ta jinn parti wa donc to briga donc ton ndiga teka akati man bum nga wala kala parton we fo han digo pour koloria ta yinti ko dicida to ya est ce que ya gom fona le dicida la parami am yel soirée ou so we lier ma wali mi UPC wa yel ou so bana diginti compris dans rock ni MPP wa top zavne yam mosan non ya yel kura tete tema mo la tete be wulgram me ti parak ni yinti ndika shoba akon wanda be fuza kon ayuda ne shogwe we la ka champion ni that you de gramti président Rokabore tarap ni temane te ni ro bam kan taxi ti ashoba twen waji ne bam sheran tum ti bam nafe ti bam kan ken ton me ya party wa ton ha mikti fo be ni ton na fo yama jigingo fo no kenro fo minga toro jigo kak na nafton ton digra fo we wap kin yela hanka pikuria ka tem ta sheram zivre diabre et rasman non les boudé tia na mwendi que va les semaines 2015 à Youm de Burkina Faso kane et de tuen lamtia na mwendi kanda na mahyan politique ram wusko la terami comme ti politique ram nebme anar et nebni se prend bouda souka to brama wakati ninga menga obeni am chef de file de l'opposition azakin wa Léonce Koné ramba Salif Saodo ramba Herman Yamoy ramba Djibril Basolé ramba onara bouda nyam geta bouda wan buda wam ti yelle mana to ti kan jetu bla lo yelle wulgidam ti bambara makuntuma akirda me fo me ha man tum ti keke ti ka tuni la lo dala to bol fo sak ti fo be bol ton cruz dat bumi nga bala ya tab jindi ngesti yelwo kun yishida ton bank shida kam jindi ti den ha be yella shokam man bum ti wa kere shibra hambe bu kan aso shibra la ton karate ya to politique wa ken yella po ton yo le nemti ya shit ya bode la politique mi na politique na ra won politique na ram ti kan be na mo ya ya me ngamiti ha ya hana di kwa normal bura ne shu la fagili bam to tuma tum na tenir kan nga nuwe la yelo wo so manam to ton ne nti MPP wa tara nu ngi bene wakati nga ba wat nyam to nyak ni da mba ta yi shar ngode fa wa tran viehe ya bam zo ba kan wa shin wa campagne kan man 2016 ton tara caché wo so ti bam tin nya ne wo so be prison wa
yelti fo ha shak na yi nan tum kotondo ton na manet na mati aba ben sa ro la bien ha ro la mande yehni ne den yit bu ko ba yi sa so ti bam voilà ti bam tum ne so ba wa vota ham wata fo ha na yi shak yi shon tondo ton na malane jikela tun ka d'accord han kare kin ya shobo fo hu an ken yela kin gomnati ya bondo 2014 yele ti 2015 yele fo ha watin tum ti keke danam ti la loi wa ti ha ya shiba mi bi fo ri shiba président Diabré la auto buda han yibi manti MPP ne ba solor yong man yala yam patin konton ki ba ki te bati ton de gehbiyel nyam nga wum na kibra wa aye yam bodam norke bala akni ya tojini wa ya yilem pam cachet ki ya vien ya ila aye la menga donc ton han ta yela wa yam shokra ton ti cachet la bo ma ha fo han tin na justice mi la shokra ti cachet la wa han di ko makar men ya mi tina wa jikin we ulu no ya yam kin shire bekin kina ya yam sham nam ti MPP wa ka kin yung datun dobla aba kina yung datun dobsen ton famille ne e kin ni gomna au zivre Diabré et de nyem ti rasman nore kelnia politika yel pala wenge vote assemblée nationale wanda ilti au pack sore et ti France ni Burkina Faso bukorba ton tum soma ti yam député ramba ti bampana na ran vote yel bamatia wa François Compaoré ya président Blair Compaoré ya nakuda yowa yel la bratin en tunu bene en gese et yen so ba von ria bon paratin yeti ya wa son wen la yam datin son mo rati mulgam ti lalo han vote ya ha ya na sha tum kin dolon kenda ha wa tum vote lalo katiki ne nshara yele na vote lalo yam vote lalo ti a nembui da jama jurehe la tien wa yidi la ton député wa mi kame ti a yella kambe choquant ti bam da to la François Compaoré wa ti na sha damba wuli bam ti ton lalo jingi yelen be ya wusho nkeke wa han gomni pende mo da jingwa puisque ha na sha dan mo ten ha talalwa to ten yok le ku a shawad bam ten kan nit ha man yelen gudun ke bam nenga bam parik na le lepshi bali bam parati bala koy bam getam ti akere donc nyagni nga nan tim la lo ton mim ti ya yela wanene la lo me kamanda utone la lo kamanda technicien la ye maname technique bu le fagi la yam da pana vote ya Norvège calme handat ven man ying la yam na vote non ton comité politique il a ton débat kan yiki il te bana vote pas nan tout ya politique même quand il na mayru la roche manale zivre Diabré na soke wayel pala wenge yolon long willy e bibir la bonti anaim touré to bugus Facebook wa en tes watin tontingan bandama e unik to biki geso me hayele hampane politika rampa wendo na songo blambi ti balre bibira ambu parab kuga yibe roro e ti bale berame ti yambe UPC ramba sefo paramba kirde ba yam unik ti abum paserde ti omura bibira nyeso von ria yam kan gom la yam yelam ti ayela me ti bramba yik ngeho menga han kan tengalam kan ngeho yel kan sida ne ba wana beton tengaru na tokden ka wo sida la mim ti yela yinen wa ya tin ni shuda hajingo la yela wa ti bwe ti nedanda jin bamba shukan am pam champore nda gembe den ti bra ka rikana kin yenga na tin tipie ti shuba jinam hade ta yelo ya yam han jini shida jin shinda ti yam jo anam hono arab kana gi hayele donc tuni na est-ce que cheka na yok le parti moi ya watui bi por na be no por ana gone yelam ti akan goma la tin william ta tam ti shura hayiki man bumbu yam shamam ti shura hajin bala ngura na im to ta na yiti bi man tu man bumbu o prendre ta man bumbu ko botin yelo donc tuni shababu la ton yete bumushi bala shinda wotone ton kamiye aka ton jwa kamiye ba la yelo ha mande fo yita so bakya no kinin ninga fo ha ka rikiyela nshonga soba cheti be ya fo mam ti wa jina gomka ne tikatabe te obnyo pa men pawe den yam be lor da me tira wa libre ba mon pa non a sobla voilà la bro nyo pe pardon le mo mtu binam ti na ko wa jinka inam ti ti gomti leto akal talpanga la ke ti kan data ba mak ana yi hame kan la ngom lawe elam ti leta katal pangya ba tout la loi kayiti ke ngoma fa bu kan parole hanandi ko makriya e Norbert Zong wakata bon yela wakati ya ton pa ba yel kun wen woto won we handa mo la so shuli handa bona so di collectif itira me bam da bul ha shebriya lettre
un consulat ouais ya sida il tient la main pas Europe c'est là au boum ouais est-ce que je suis le euro ayo aha pas je suis le euro ouais oui vous attend hein il tient bout de zingo abra tala neb kan da défendre ne bout avocat la moi avocat ba chokia a mettre beno da beno maintenant tu bam din rak da avocat kin ha to pa yok parole ya ya mi ngami ti ha na ndi ko makre bam ko mana shawabi da yok mana we ti ya yon wa gom ti goma Facebook we est ce que yam ka Facebook ka ben ti la ha ka ho yi fu yi na ka karma la te mi ka na parti boy donc ton que un jetant ya de me ha shinga auto ne bala kan tar na ma mikti ka ken torti namhodama no ken de banyokbo Zevre diabre et nan longa Will Mosan wen banga jano sawadogo et panan terrain président Rockma Christian Kabor hinzinka ne joint kura mpisi la tabo ngelo yoma yibla pusoko na mariba baminton tumbuni nga wapora et dende yam nan kenbe ne Mosan tergese kire ba kira wana ibarka alagi Soumaïla Rabo monsieur le CFOP yam kilra tengana ba Rockma Christian Kabor so mana ba na mariba puisoko gelo Savane FM zugum radio ra musumel le bendikame ya bon la torose ti asoma bihi ya wenga Hamson Toyen mam to shok yam la benela aw la yam kel rab non ya mo la bugom na hanan dikwa shokor ben ya est ce que faut hanjin tum ya to ko faut tum ya est ce que faut tongo gelo menga ya faut tongo gelo menga bi ne ban ser dingel ne ba ser dingel donc je ken menga mam shok na menga go ma nyora la bwen parce que faut hande tum ya ti tum ya shoma ya kaboti fu menga je ko kare ti tum da shoma nembui da kan ne tum na iti shoma yam handa bange yam bonne la ne bataba ndikwa jama shul bakbaka ti uti akombi bishe ti uti aparba ti uti nikemba ti uti commerce namba ti uti shola he ti ndel fa wa ken yem ya nana kanja yuma yibla pushuka ya yam ta na wontoto ne na wan tum ne yam bola ta ka pera menga dala ti shoma yam je yi buti da ne wan dit nam to bola ta apira agira menga dala ti shoma la giro ka ba mton gelo wala ya ni bu don gelo la hanale gomna de tatoria yam yelam ti buen bebe ne dala ti workshop bishi bala teng jabo ka jule rayo nandika balballe wala nyoko la wen makre bon la yam tarsati hendi tabna madunda no tongo mana wala zabala ni ngapsen tius neta so sa sulo bon yam menga ti hana dik makre ya bam na matek la jabra wa ala misle jinda kan dina amtan fanyen obudu da shingne muri hinyam yo am ta shejerbo am ta toka bondo a jamati sudawo ne tuma shankara tira mbahne ble compori tun jiyen obudu mana wanti ya bam na ma wakatlen ya kin tentenga dala ti dengi ken shokre menwa bon net haji yira get yam ke jari tenga wa fu zakya yire ta pa mi kinwa dala mimti bumi kilbe la kinwa ba wa kadal menga yam ngati wa da gunta tun zaksa la zakni ben to pa kinwa ti yum viet le viet to pa kinwa gunta bum kuna man piro to pa kinwa ya kuma mixi kila mo la kinwa la buena ta so point et ni moins ça nya ti MPP manam ti pas MC et ti bam yon na si ham ti tinga jaba manam ti panga fa panga bo mo tinga palital panga bam kan dira tika tinga tar panga kun wer pimpi mo ya me ngam ti ton zaman ka ya shi ka ton de la hanan di kwa shorto pimpi mo lu na ramay ba ya ton la mali balo est ce que tinga tawa de mo ram sida kale mo era tinga ni ngambe ka to mo vuguru de mo yam sida akale mo donc je kemela ton to shoko me mala wanti bam jaba ya won to ti bamaram wa shata ton nifu nan pa mo ken man woto ne wulgam ti bam jaba yele bebo la yella ton leben bebe ton num na namara mi hongomda ti tim ti a président ko dable compone pour ndama ndat manu ton sambam nama yuri ba ram kam pata kashiti bam mila la haya ne bam da be yene an wadi na bam da be yene bam mela bebe donc haya ne bam mita ba am pagine benebel am yel kan budla ba ma jine ble compore mun lam ti welam ti ak ngambe wa ajim hatam ni wen ha to breki de la jim so handa ben ya ba me na jim la bam ha mi shor kun ten dik shoria ti nafton ya bo dik shor ken ho ton ka bor nambange bam ma na wanti woto ne ton kun dat bala ya ti wen ba shewe
la yam pour yam yam pour yam taradam ti yam tin pasobla bumbu wa yam na ilti observe zabrabi ne tu faut nanan faut pas ne yam ya ta so shok fo yam ngam ti ha ya wa na shar na shebra kan gulu model ni la lo kan yela ayilam ti tenga na ba trem ti yel ha wa ki tenga ti number tenga mbol ki ba torso ba ne pour ndamba to jindi ngihe en kontabi yam tuni shabab ti rabura bala bambola ton wa ti shohe ti ton shok ngihe ya boy yele mbete na shohe ti bam yel tondo ti ya tin ku groupe la yele ni ton talbisha kan be yin mo ti burkina be l'étranger wa bam vota yele wilgam ti yele yiba bam ko shola ren pak bam mo o pagom tan so sa ma jimbol tondo yam pagom yene président tondo jimbol tondo tel wa gom yel kangwe la yam mi bolordam ti diaman ra aye na hambol fo ya kun dati yam gom yidinga fo gom ha ka shok fo ha to na kitete i ka shok fo mbolo tam ya na shok fo ya wotu la wotu fo ka tete mbolo ken yela to fo kun be za kon ya yimi twen kwen yam amen yam ti yela mam kun bilgai atawa le pa ho la ha ka mande ya wuligram ti yel kan pora akabor fo yama na ndere to mo ton machine ton machine ton goma ten ku pa la yele le gom ton sambi chaque be yinga fo ta yelo mwera kun ta cheka yam ngam ti hanwe pim ton de jektat kwera un pierre ton de shuraha kun sa zabra wakati nga kun sampor ha mane ti ton pour bamda mane lentore le riel gona ta awushka menga ti pam zabra zabe ti ya ton fatenga donc ton maner kun mane shongba la bam jin taxara ti yel kanga kan yel pakna am chembo la ki ta ya ti jinia am kontab yam ton de kuna man humbonti anniversaire deuxième anniversaire de soulèvement populaire ya wakati kenya ton man chèque din bon cbc we bamengara bondo ton de kumna man bondo tumda 2014 yuma yibe ko antawa ton de ko de yam na man chèque le tiere zabra kun zabre hay wa tinku la bis piste la yo pour ta terrain tiema we ton nyaka noti ton groupe rat man bumbu yeyewe ti gohnera mi yaka shore na mana yewe tun wa mi kamti ka shama bala ejina ta ben donc tun na gomni taba te na ke no fon we bara tene nga ashimo wa man biro wa iti man biro rabe bondo padwa kane ti ton jini he yeti mo comme el jini ta 2014 en zabzabra ni taba ayuba yibe kan tawya ka shere te ni bu ya jini ti ajine en tira yela ner famanda atumne mbe jingwe ben na taba bara kin hashimo yelam ti yela mam ngoma ya shila la yina tan paham ti ha wa tenga tenkum ye kin tenga bon yina ya kemane ti wakat la wakat bala ti ribon bol tab chore ti wakat ni tera information amba na konton we check we pale wa yel kan la be ibe to tenga to ne stop ne ngwe donc hanka bol ton na shock ton kan takdu mudeninga fokane di ko yam tan foner wala dala shock fo la autono yam patum non compte président Rokabori yam tum na men ti ratin shonga isa mbisi ma mi la tum da ya na tum jibiro dala petit gam tum la we ma yin goma auto me anyura la wa est ce que me to jina kan gom no kele ko tendi kan zabra ti shoma est ce que a shoma sila non Jean Nzado ya sida goma koma edna goma koma yele ti senhora país soma kombe tenga yamme uma koesu so sin yikiba kitebnenge songor centron kon tems usro e yam ha ngeswa gofnera na kendra bala paka boutique temoyramba na yilam nin kodo tini muida ton rampa mandabo la yam taxsone yel kanga na ken bola to indiquer zabne koma comme ha ki tenga en tout cas ya susanga bala et be ko ngumna wotu wa wuso ya fare panana ina chema na ma yibu na matabo kapam di mun ditinye ha ya otoa fo han tartenga jara shema ko wa shinga foten jen ko men ya men est ce que shema kan kenna ya na yi kom kana yi kom ndenga mbo fo kun to mbo asoba mbingi wa ko nimbuina msiru wam to bu paka buk tiknamba ti jini ngame to nda wari yibo nan ko neba la wudram bebe ne bala nebo so la tonti un peu param de rien man politique ha wat na mpine ba ya tem to da ha wat na mpine ba bam man na metia o bam parti wan ko na ko ne ba or que ya nimbu de fa dire que budget wa la yak da te na mpine ba bon jikan ha ton patron chaque bala ya budget o digdi la yak man ne
ka cherti un peu pour tel bista wale ki man politique han kana dala wish ko menga ti bala ton ko ngumna en tout cas susangwe uso edenem ti président rokne pour ndama obe man ha shwe uso ni kontale ti yam yini ndane na konkibe ki dwa kwese yeti a président ku da blair comporanda sol tout mon ganre la bolli din derle yel kan von la ton pa wumde avona yam ni la balo la tu yam ti fo ha ware na tum ya ha ya fo nda gana tum da shingre ya fo tam ti ama la hanka fo ya fo tam tu no mi kam ti jarje manam ya tu ton toko tam tanga boso la tu no mam ti bam ha nan ti malo shera bam gomda me ti abam wane ya jini mbe do yelo so bam kam man shoji ngoya est-ce que yam ngam ti fo handa man sur ki ya so parle wa fo ha yigru no yeto na ninga godrok ya godrok palia nanati fo menga taxe to na manare ti ke mim tuna na jini na ndik shebre na maka na shara ti amna yol yika ken wadi de kembewa bank bela kembewa ti bank mondiale ti bank bewade waji hataba na ti kombo ligda ti bam na le rik shebra bingi nyak ne to na jini ge shebra menga en viehe mbol yam choqué ti yam kwili ti wale yela tarna pa he ti bam le choqué ti choqué ti wata ti na tek shekab na nyak ligda wati nyam bank on ti yam na yolo mbol kun chep tuumna man humbuti appel d'offre te net fawa ne a chebre ti yam gba ngelere wati ngeti ajarna na man bonna ya yumonu tata yumonu nam kumi tata yumonu donc wilam ti yam hawa man chere moni runna temni nga godron ache carré et un peu pour télévision tu vas te voir nous pour ça il y a tout le monde bien ta yumoni la ha woto ya e politique wenye yam mengazi man netenye we wa tum ni ya zalre mamen diga so banda nyebre mamwari yambase yam politique ram pasakro donc de la té dans tam top té jogolo la yam diké la yem pas un peu pour rambe yam politique tum bazanga non pas té parce que UPC na kare na man ditin la donc yam pas té man continue man tradition ça haya et tout we la vigne diable comporte ndagana alors yam yo nda na transition pour et na chiti na to katam da betoro choqué bam damba est-ce que UPC je ndira na man ditin sida tunda jin pam na man ditin donc ton kun kashab jininga ya bam kun na date me man politique tibati ya shulk ya biloto ne dala tingam na men hika torin cenga manet ya wa ya tumpale ka tumpale wala bam ci ngam bayire rewe nti kari shida biya ron e bon datam nin konta la e man ken zabra voilà bon te bi baram wa to xam ne ba bene bon akam tenke piskam tenga ya gomusu yam bayire gomusu ya gomusu la yi da bil fu te ya bam ti voilà ti bam pa he ni mam kan ka bene MPP na mo président Kabourma na barrière voilà bon ndi goudron na ko ba ligdi à banque mondiale ligdi tout me que chenga able qu'on boit la machine tout tu ne vas pas non bala yele kan tunda mieux vont ouais tiam na katana mo ouais ne ba ka chaka ndewe ele mani politique ni yele kan yele ba tiam mo mi kam ti a choma ya tiam kele jaya ti na tateka yam pati ouais yam tonti ya ne ki hiro so to so ko yam yam ki mana ba yardo na ki tu gudro wa tiran shara ba yiran tiran ta bon zabro wala est-ce qu'il y a quoi sida la monsieur le CFP yam handa be na moi yam da nam convient nam kangre et ha ta ya na bangi bala ya tum ta Ismaël Raboye la politicien ba gom do to kat fa bon yam goma wutu ka telu de ko a jarlman te dine la jar ha to ta kamane te kanne ya chen da kuma ka tapsida bam ne ma vient là UPC ta na mo ya te tun ha ma tika tunya biam wide aw ibarkusro ti na kilen kinga tore ngumala tenga logayele ligdana yidigan king tora wenge idmi meti handi tabna ma runda tiusab tum tiuso se brab smbonte PNDS nan kams ligdi abzem pa ma ligdi sentigisi datanta ton se fa ligdi milliard tusa atabo wala tenga pokane kems me bilbam pa ma pulum se nan kams ligdi enta ton se fa ligdi milliard tusa nuwoto nananda tit santekne ministre laning singeta ligda yelle yam tarsone PNDS wa shukro to ya yam tan shukamam timam kon yam mamekan tak mo deninga la ha mam yame ne wo kuntuen le kan oti yam banga shida ya kan tum do ligda tumo yam hambol commerce na ba ya shukumin je est-ce que kon gomti yam ti kan kin fara yi da ron wa we kay tibam pa milliard
tous pilani sida tous pilani ya pulumse ya pulumse ne ba am pulum to tien kon ba ba ko ba petit ya pulumse ba me lam ti ya ba mpane donc déjà jikin he e ran bebe no fo hanta to han pulum fo mbumia fo han kulia itam ade han pulum fo ka te traiter ya mpama mo